বিজেপি ক্ষমতা এলে বাংলা থেকে বেছে বেছে খুঁজে বের করে ফেরত পাঠানো হবে অনুপ্রবেশকারীদের। বাংলাদেশি মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের বুকে কাঁপুনি ধরিয়ে কলকাতায় বসে একথা বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আর শাহের যে ট্র্যাক রেকর্ড, তাতে তার এই ঘোষণাতেই ফের হাকিমপুর সীমান্তে ভিড় বাড়বে বলে অনুমান করছেন অনেকে। সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রবেশকারী প্রতীকে বিস্ময় প্রকাশ করে শাহ প্রশ্ন তোলেন, কিভাবে একজন মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমতায় থাকতে দেশের নিরাপত্তাকে উপেক্ষা করতে পারেন। সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার যে এখনো কেন্দ্রকে জমি অধিগ্রহণ করে দেয়নি, সে প্রসঙ্গও এগিয়ে তোলেন অমিত শাহ। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इनका अनुकरण भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सिद्धांतों के अंदर किया है। मित्रों, आज जब मैं कह रहा हूं कि इस बार 26 के बंगाल के विधानसभा चुनाव में बंगाल में हमारी सरकार बनेगी, इसका मजबूत आधार भी भारतीय जनता पार्टी के पास है। मैं आपको 2014 से 2024 तक के चुनाव के यात्रा के परिणामों को बताना चाहता हूं। মমতা সরকারের উদ্দেশ্যে অমিত শাহের প্রশ্ন, আপনারা কেন অনুপ্রবেশ হতে দিচ্ছেন? এটা কি আপনারাই চান? তিনি আরো বলেন, যারা নদী নালা জঙ্গল পেরিয়ে অনুপ্রবেশ করে পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনের মদত ছাড়া তারা কি কোনোভাবে এখানে থাকতে পারে? আরো অভিযোগ করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা যখন ধরা পড়ছে তাদের কাছ থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তৈরি নথিপত্র উদ্ধার হচ্ছে। 14 के लोकसभा चुनाव में हमें 17% वोट मिले थे और 2 सीटें मिली। मेरी बात जरा सभी पत्रकार बंधु ध्यान से सुने। 2014 के चुनाव में हमें 17% वोट और 2 सीट मिले थे। 2016 के विधानसभा चुनाव में हमें 10% वोट मिले और विधानसभा की केवल 3 सीटें मिली। অমিত শাহের অভিযোগ, অনুপ্রবেশকারীদের এখানে থাকতে দেওয়াটাই রাজ্য সরকার নিজেদের নীতি বানিয়ে ফেলেছে, আর এর ফলে ভয়ঙ্করভাবে বদলে যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাস, যা আগামী দিনে বড় বিপদের সংকেত দিচ্ছে। 19 के लोकसभा चुनाव में हमें 41% वोट मिले और 18 सीटें मिली, और 21 के विधानसभा चुनाव में हमें 38 वोट मिले और 77 सीटें मिली। ये बहुत बड़ा अंतर। অনুপ্রবেশকারীদের মদতদাতা এই সরকারকে সমূলে উপড়ে ফেলতে বিজেপি বদ্ধপরিকর বলেও জানান অমিত শাহ। बंगाल के शरणार्थियों को नागरिकता देने का हम कार्यक्रम करते हैं, वो विरोध करती हैं और वो ठीकरा फोड़ते हैं कि बीएसएफ है, वो रोक नहीं रही है। ममता जी, मैं आज आपको इस सार्वजनिक प्रेस वार्ता में पूछना चाहता हूं कि कौन सरकार है, कौन सी सरकार है बांग्लादेश की पूरी सीमा पर जो वाड़बंदी करने के लिए, बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए जमीन नहीं देती। 2024 সালের পর থেকেই একের পর এক রাজ্যে নির্বাচন জিতেছে বিজেপি। 2024 সালে জয় এসেছে কলিঙ্গ মানে ওড়িশা, 2025 সালে বিজেপি জিতেছে অঙ্গ মানে বিহার। এবার কি তবে বঙ্গ জয়ের পালা? এর উত্তর মিলবে কয়েক মাস পরেই। ब्यूरो रिपोर्ट, माध्यम। अरुणाचल सरकार का संकल्प 5 प्रतिज्ञा: शिक्षा से सशक्त भविष्य, कृषि से समृद्धि का, प्रकृति का साथ विकास, हर घर तक ग्रीन एनर्जी, पर्यटन से नई पहचान। इन प्रतिज्ञाओं के माध्यम से हम बनाएंगे ऐसा अरुणाचल सुंदर, स्वच्छ, सुरक्षित, शिक्षित, स्वस्थ और समृद्ध। हमारा वादा, विकास भी विरासत भी।